boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Impormasyon, kami ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sakuna. Serbisyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo. Yes, maupay nga afternoon mga kasangkayan. Adi, Ate Daisy Lalosa Bilizar. Nasulod kita taramdan Ballroom ng Bayan and more. Pan Thursday na nga edisyon. Yes, hoy bis. Malipayan nga pagkarampangan kanan Enero 29, 2026. Patapos na iton bulan iton Enero pero nati kahagkutla. Balitaw malipayan nga pagkarampangan again magandang afternoon. Aadi na ngungumbida na liwat kita makipade sa amon sakophin 1 hour para atan na isa ka oras nga programa. Abrihan taton pinakahiluag nga dance floor, iyawat na makaiba niton atan hagkot nga inaabat. Pero so far naging mapaso manan kanan niya nga adlaw. Asit nga maupay nga mapaso pero mataghem iton huyop hiton hangin, di ba? Oh. Nga nakita ko kanina, didiha Baybay Boulevard. Wow, dami itong tao nan mamarasyada. Ay, labi pa iton mga buwas nga adlaw kasi biyernes sa pagkay na kasi diri gud mag-iiha dida kay ayun may ada pa man na klase, may ada pa work buwas naman nga adlaw. Sige.
Aton mga nagkaabot na nga daton ni ira tagsa nga panimalay tika nga to ni ira sa kaadlaw nga paniguro no ha eskwelahan mayan ha opisina kayo di da mga pakabuhi na di naman kita hito na panparelax ano relaxing kaya ito nagsasayaw relaxing kaya iton ballroom dancing ano labi na ko nakakatuon na kita. So again, malipayan nga pagkarampang labi na. Atun mga nagpapamulatan natin programa, kumusta to niyo sa kamaghapon. Sila permiton aton na paghinaot ano nga may ada natin naging maupay nga tiagi. Ito na yana nga usa ka adlaw para diri makawang ito na January 29. Ito niya paglabay ano bisan guti ay nga maupay nga nahimo, no? Ngan syempre bisan ko na adi kita hiton aton na programa, ma-update gyapon kita hiton mga panhitabo, ikang naman din hiton aton palibot. Kay bisan nagre-relax la kita, dapat well informed naman kita, updated kita hiton mga kaguri ba. Dinhi naman ha aton dapit. Oo. Sige, permanente uunahon ta kasi 22 minutos na nakalabayhan alas 5. Haros ka nga anak kita. Ito na aton programa. Sige, unahon talaan ito ba init pagtagapanahon, ano? Sige, aton na pag tagapanahon. Labi na aton waray maka-monitor kanina. Sigurado kita, no? Natakol na ini kanina ni Ate Sok. Pero pasadahan ta nga hawhin sa kadali. Para nga tanan kita in aram, ano? Oh, amiha, nakaka-apikto ito na Luzon, ngahin Visayas. Okay, kay ano nga adi man dadaman ini binalik share line. January 29, alas 4 kalop nga forecast itong DOST Pag-asa. Aadi naliwat itong nga shear line. Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Magiging madampag itaton kalangitan, magiging at sarang dadaman itong mga pag-uran. Tapos itong Samar Leyte naman, nga hinabibilin nga parte hiton Mindanao and then Southern Leyte, localized thunderstorm. So mas improved itong ira dida panahon, hit masunod nga mga oras. Metro Manila, amihan. So maupeto niya panahon, nga dapat iton masunod nga mga oras. Darahiton amihan. Adi, ito natin pagkulawi na la. 3.1 meters iton balod dito natin kadagatan. So sakto la nga din mabalod ito natin kadagatan para ito natin mga magbibiyahe. So kung diri kaya yung 3.1 meters o 3.4 meters nga balod, ayaw laan ay kadtuhad dagat, ayaw laan ay pagbiyahe para diri manilikado, no? Oy, nasa ring mandaman itong DOST Pag-asa. Napakian itong DOST Pag-asa. Inaabat ba niyo itong extra nga taghum? Itong extra nga hagkot, Extra nga hagkot. Diri ko ini nga dara nga nati pahiran ni itong Valentine's Day kundi dara ini itong amihan season. So naubusin nga da 10.6 degrees Celsius itong temperatura habagyo. Didaton January 23 tapos
mas matindi pa adtong taghom naman dito haatok habingkit nga inabutin 5 degrees Celsius. Waray snow pero may ada frost level and feels. Yon. So ini diri balita laksi nga epekto hiton taghom hiton panahon nga da naman hiton mga may ada mga pakabuhi ha agrikultura. Aton dito mga taga Cordillera Administrative Region, mga taga Baguio nga surok naton hiton pagkaon kung habaga diri naman talaga ini laksi kay apektado ito ni ira mga pakabuhi, labot lang apektado iton pakabuhi, affected naman ito na supply hiton aton naman pagkaon. So tanom-tanom na la kita Alright, kupay naman itong balita ni Kapitan Shing Balinya Encinas, di dahabugas. Pinapakonektaran pero di da nga mga panimalay 5 nga mga benepisyaryo hiton Share a Light nga programa. Hiton isa Melco, para inihaton aton mga kabarangay. Dida ako Share a Light. Ano daw la ini? Mapakianak kita iton isa Melco. Libre ba ini nga connection? Pero iton binulan syempre diri magiging libre. Pero mapakianak pa kita ini nga Share a Light. Kasi anhan una may adi iton nira aton kanan ayun aton waray mga ibarayad. Ayun, libre nga ginkokonektaran ito ni isa Melco. Pero aton kanan binulan aton mga materyales libre pero aton iyo naman na binulan nga barayidan syempre diri. Kasi mahal man daman itong pagpapakonektar, sobra daman maabot bahin sobra 1,000, 2,000. So may dadida mga benepisyaryo 5 nga mga panimalay para itong Share a Light program hiton na isa Melco. Sige nga din naman kita hito na ato naman dida mga balita impormasyon. Ito na aton dida mga nasagap. Nga mga balita impormasyon unahon ta daman kanina na-mention natin Share a Light. Gandang program hito na isa Melco. Para ito hit mga kablas nga mga pamilya, And congratulations naman. Hinito nato ikaw congratulate dida. Iton aton mga taga Regional Mobile Force iton PNP. Maaram kamo hira aton pinakamagaling Regional Mobile Force and aton Regional Mobile Force Battalion 8. Hira aton pinakamagaling habugos nga Pilipinas kay ginpasidunggan nga ni iton hira kaninahan aga pagtigaman hiton nga PNP Day. Ayun. So nanguna aton na Regional Mobile Force Battalion hapag silibrar yan nga adlawhan PNP Day 2026. Imagine labaw Commander hadto na Regional Mobile Force Battalion nga kasi naton istihanon taga oras hiya aton kinarawatan recognition dito naman hakam karami iyan na nga adlaw ha celebration han PNP Day. Congratulations iton bugos nga Pro 8 ngan sugad man hiton Regional Mobile Force Battalion 8 pinamumunuan hin oras nun nga Police Lieutenant Colonel Junicio Maestre Jr. Dati ito niya naging Chief of Police hiton syudad hiton Borongan. Naging naging commander daman hiya haton First Mobile Force Battalion. Ay, First Mobile Force Company. Ito nga didahalo ng mga nag-chief of police inihiyaan na hinpera nga mga bungto. Tapos din niya syudad diton Borongan. Tapos yun, na-assign. Ngayon naging Deputy Provincial Director for
Administration ng Eastern Samar Police. So yan, ahiya iton Commander hini, hiton Regional Mobile Force 8. Hiton PNP, hiton bugos nga region, no? Grabe. Nakaka-proud, pipira ba inhira nga mga regional office battalions, hiton bugos nga Pilipinas. 17, 18. So, adton kanan region, adton pinakamagaling, no? Nakinarawat himpasidungog. So, Police Lieutenant Colonel Maestre, adton na kinarawatan pasidungog. No, nakaka-proud kasi istihanon. Iton commander, uras nun pagod. No? So, congratulations. Iton iya naman hinimisis, iton manager inihiton Metrobank. Di naman na syudad iton Borongan. Nga di naman kita, ngayon pa kuno kita Ate Daisy, nga di naman kita hiton na pangandaman, hiton local government unit hiton Balangkayan para hiton Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet 2026. Ginaandam na ito ira naman mga venue, at ira mga playing venue, gina-preparar na no, para maging andam pagkarawat iton mga atleta, mga coaches nga na mga delegates tikang iton magkaiba-iba nga bungto dinhi iton probinsya iton Eastern Samar, iton ira outdoor courts aandam na no, para hiton ira basketball, volleyball games, training session, friendly matches. Iton ira naman volleyball and open play areas prepared na nga rehabilitated. Nga highlight ini hiton kanan Balangkayan commitment para maging accessible, community centered nga mga sports facilities. So yada aton ira mga pasilidad igindad signa hiton na local government unit hiton Balangkayan, pinangungunahan ni Mayor Alan Contado. Talaga. Nada na ini, next week na ate ini, kung diri kita nagsasayop, tapos may dadaman nira sinisay nga scenic and athletic friendly setting. Ngani kanina daman, kinita kita kan board member. Hinato na ada. Oo, para mga pagkaon naman dida. Ano ba itong mga pwede dida makaon? No, iton pwede mapalit iton mga atleta. So yun, kaparte na iton hita mga pagandam. Iton local government unit iton Balangkayan kay hira iton magiging host upod iton Balangkayan District iton Department of Education Eastern Samar Division. Talaga haros usay ni kabulan daman nga ira pag inandam para la masiguro nga magiging successful iton ira pag panagbalay hini nga dako nga sporting event iton division. And yes, kumusta liwat aton mga beneficiary haton walang gutom program din sa syudad han Borongan. Kadamo pero bad to hira. 772 ngahin 1,300 plus mga beneficiary hiton walang gutom program, nakakarawat ngayon hira kakalap nakapag-redeem hira. Adton mga produkto nga worth 3,000 pesos. May da bugas, may ada isda, may da mga utanon, may da bunay ngan iba pa mga panakot. Programa hiton walang gutom program hiton ato naman gobyerno. Gindumara ini di ada kampisaw multipurpose gym didahan Enero 26 ngan sugad man kakulop nga adlaw Enero 28. Kasi damo ato na mga beneficiaries. Sobrahin 2,000.
Bueno, mga kasangkayan, may na kita 35 minutos sa nakalabayhan. Alas 5 haklop. Kadiyonta na natin mga kapartner, yan ang nga oras. Halahin natin mga adi. Adi na akong teacher. Advisor han high school. Ma'am Luz Abog, magandang afternoon. Pabirubiyahin nala inihiya. No? Enjoying talaga hi Ma'am Luz ito na iyan naman retirement. Maihan na hiya nga nag-retire ha serbisyo. Yan na naman pabirubiyahin nala hiya. No? Yaad dito ni syudad. Dati nakadto kasi kami halibon, kadian, oras is summer. Ma'am Ivy Chu, thank you for joining. Maupay nga kalap. Ma'am Luz, ingat. Nakanipa naman ni Ate Shoni, nakita ako. From Canada, nagbakasyon. Josa Osina Opada is also joining. Nasa Happy Ballroom ate, sugad man hiton nga tanan nga namamati, nga nagkakalaw yan na. Okay, thank you. Oo, mga busy pero maminti malaki tayo hiton mga sagipo, pero para hiton atin waray time, para hiton pagkalaw ha atin online dara kay busy, pwede man iton iyo cellphone himuon nga radyo, basta connected lahi internet, connected ha wifi, yan, pwede niyo i-download iton nga application nga PBS receiver. And didahiton imo na mababatian iton bugos nga program, bugos nga sa kaadlaw nga program. Hiton aton istasyon tikang hiton alas 4, hiton aga kaagahan nga da naman hiton na alas 7 hiton gabi. Ano? Nga naada nagihapon kita ha TikTok. Kindly follow anaton din ang mga TikTokers. Kindly follow Radyo Pilipinas Borongan para maging updated naman kamo hiton mga balita. Nahikay ito na ata naman ni istasyon. Bisan pa nga ni YouTube. I-follow gihapon iton Radyo Pilipinas Borongan. So damo na ito na aton mga platform nga pwede kita magkirita, labot ladi dahil ito na radyo. Ora-ora na lait, mahidlaw ka mo nga dito na aton probinsya, bisan padaya ka mo harayo. Ato kami ton kaluyo nga dapit hiton kalibutan, basta may adala ka mo internet connection. Kaya natin maabot iton Radyo Pilipinas Borongan. Sige, katunta naman natin man nagbo-birthday, yan na nga adlaw, kasi diri natin pwede palampason, nga diri natin hiralipayon, pinaagi haton birthday song, nga aton ginplay. Mga nagbo-birthday yan na, January 29, imbitara nila kami. Yan ang adlaw, imo kadlawan, ang hingyap namon ikaw magmalipayon, tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Awadi nga yan. Para naton mag-greet ito naton mga nagbo-birthday na. Uy, damo man. Alright, naton dedaig kasi advisor hiton Eastern Samar Police. Luis Sidro, Bong Moscosa, happy birthday. Adiniha kan Avid. Uy, di adagi hapon niya kan Avid. Iton era Tourism Officer ba, Sir Baste? Sir Baste Fuentes Pumarijos, happy birthday! Aadigi hapon, Ruel Gubal. Kuya Ruel, it's your birthday! Pati it kasugbong istihanon, yan iton birthday. Kuya Pupoy, happy birthday! Bagong baryo, yan na naman itong birthday. Ay, adimanin ak mahusay nga Sisi. Sisi Mila of Fabli Ribato, happy birthday. Damo uman. Kulat na lakitahin imbitasyon. Angel Inson, happy birthday. And also Cecil Campomanes, happy birthday.
Sir Toto. Itong PNP, Toto Sarvales, happy birthday. And Kuya Nilo Opinia, happy birthday. Uy, kadamo man. Itmaangad dala ko no, mangimbitar haamon dede. Pero balitaw, enjoy your special day. And sana gilipay ka mo. Ay, pati Adi. Yan nato na friend dito ha. Police Regional Office 8. Q Joe, happy birthday. Kasi punuhin pagtuman Genevieve, happy birthday. waray ka Sige, basta nga tanan nga mga nagsasalinuro gito ni Rakadlawan, labi na kon atan listener, atan viewer, malipayan nga kumplianyo tikang didi ha Radyo Pilipinas, Borongan. Sige, diro-diretso na kita hiton ato naman program. Nga diro-diretso na kita ha ballroom dancing. Para hit nga tanan.
And thank you for joining Campose. Salamat. And magandang afternoon haimo. And sugad man, Floraldi Dennis Ogto Agno, magandang afternoon. Watching from Norazagaray, Bulacan. Oh, affected la ka mo dito iton amihan, maupito niyo panahon, mataghem. Alright, 11 minutos na laog sa Magalasay sa Taramdan Ballroom ng Bayan and more.
damo kay paray man mga hulisan katamsihan sin kalipayan kamuray yawan kauswan hingyap sangatan sige na kapagtuan magurusan na kita ano no sang kalalaw na kapapamas na sana yusan kang lukupan masirang na ang labrak sang kalawasan aari na maarang ganap ko nga naruruyag ka sa ako pag-aanhon ka man kay may asawa ka naman man kung pagdudulong mo ang maglabay ng mga panahon. Alright, nagahihinangpos na kita, no? Haatan na taramdan na ballroom ng bayan and more. Itong Commission on Elections sa padayon na ito ni IRA pagdumarahin electoral awareness and civic responsibility. Nagkamayada na hirin voter education para hiton voter registration, preparasyon na hiton kanan 2026 barangay and sangguniang kabataan elections. Oh, yan na, dayon na kasi yan ang tuig ha, ini nga eleksyon. So an IRA na kadto adto na habasay didaton Enero 23. So aton IRA dida naman mga naging audience amo aton mga senior high school students sa Basay National High School. No, kasi importante ini nga voter education samtang iging papadayon iton registration como preparasyon hiton ti arabot nga 2026 barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Nan bueno mga kasangkayan, our time is up. Dinhi kita nagtatapos sa atin naman pa na huibis na nga edisyon taramdan ballroom ng bayan and more. Hangaran hito na Aman Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Bobe Rubin, Chief Tech Joy Policarpio nga naging ka-partner Coach Eufem Bona Jr. Ini Daisy Lalosa Bilizar na sa ring da mga salamat inyo pakig-usama o pay nga kalop and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. And naton oras mga kasangkayan may ada nalakita 4 minutos ug sa mag alas 6 ngan siyahan haton na aton mga balita lokal. RMFB 8 igindeklarar nga pinakamakarit nga Regional Mobile Force Battalion hiton PNP Habugos nga Pilipinas. Dako nga dungeg ato nakuhan Police Regional Office 8 matapos kilalon aton Regional Mobile Force Battalion como Best Regional Mobile Force Battalion Habugos nga Pilipinas. Iginhatag na sabi nga pasidungog kaninahan aga hapag silibrar han PNP Day 2026 hakam Krami Quezon City. Ini nga anibersaryo amin paghatag hindungog haton na mga unit han Philippine National Police nga naghahatag hin serbisyo kaupod na aton mga personnel hini. Ginpili nga nagdaog ana RMBF 8 subay hadton mga parametro ha operational effectiveness kahag-id ngan kakarita ha mga operasyon kontra krimen, disiplina ngan profesionalismo ngan sugadman community responsiveness pati naton kanan PNP standards compliance.
Nagpaabot naman hin paglamano hi Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director han Pro 8 hatun bugos nga pwersa han Regional Mobile Force Battalion 8. Pulong niya ini nga pasidungog in nagpapakita la o kamatuuran hatun pagburublig nga dedikasyon han tagsa nga miyembro han batalyon. Nagpasalamat naman hi Police Lieutenant Colonel Junicio Maestre Jr., Officer in Charge han RMFB 8, nga dahaton na sentro nga pamunuan han PNP nga na Police Regional Office 8 hagiya ngan kumpiyansa nga iginhatag ha Iray Unit. Samtang halay naman nga balita. Malang puso naman nga gindumara aton siyahan nga food redemption activity haton walang gutom program para yan nga tuig 2026. Dida haton naglabay nga Enero 26 ngan 28 ha multipurpose gym ha barangay Campi Saudi ni Ciudad han Borongan. Nagpartisipar na han aktibidad amin 772 nga bag-o nga onboarded nga beneficiaryhan program. Hakabugusan may ada 1,315 nga beneficiaryo hiton walang gutom program iton syudad. An walang gutom program amin usa nga programa hiton Department of Social Welfare and Development nga nagtutuyo nga batunon aton involuntary hunger ngan pakasgan aton seguridad ha pagkaon aton mga pamilya nagkikinhanglan. Pinaagi hini nga programa aton mga kwalipikado nga beneficiaryo amoy nakarawat hin binulan nga food credit nga pwede gamiton ha pagkuhan masustansya nga pagkaon tikang ha mga DSWD accredited partner stores. Tikang nga kabugusan nga 3,000 pesos nga food credits, 1,500 dida o 50% hini amin iginalutaga para ton mga pagkaon nga riko hiton carbohydrates. Ang 900 naman o 30% hini aman ton para hiton mga produkto nga riko hiton protina, samtang ato nabibilin nga 600 pesos o 20% in para naman hiton mga utanon, prutas, asin nga iba pa nga condiments nga pagtitika nga naman hiton fiber. Nahipatuman ato na aktibidad darahad to na partisipasyon han mga barangay nutrition scholars kon BNS ha pakipagsumpayan ha City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ngan City Health Office Nutrition Section. Nagserbi naman nga importante liwat nga kasubong hadton na tuhay nga implementasyon hadton programa ngan sugad man paggiyahan mga beneficiaryo. Ngan samtang halain pa nga balita, armas, mga subversibo nga dokumento na rikupuhan 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company hapaggiyahin dati rebelde. Ha kampanya kontra insurhensiya nagmalang puson adton perasan 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company hapagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Marino Azor Estonio, Officer in Charge, ha ilarumhan direktiba ni Police Colonel Ernesto R. Macasel, Provincial Director, han na-recover nira nga taguan hin mga armas o arms cache ngan sugad man mga dokumento hadton na rebelde hakabukiran nga parte ton Barangay San Miguel bungto hiton Hiporlos kakulop lang nga adlaw Enero 28. Ini nga operasyon amo inbungahan ko operasyon hinusa nga nagsurrender nga miyembro han Communist Terrorist Group nga ginkilala nga alias Rande. May nunumduman nga ini Rande amin voluntaryo nga nagsurrender didan Enero 24 ha Barangay Santa Cruz Hiporlos ngan para ipakita ato niya sinseridad aton tinuod nga iya pagbalik loob ha gobyerno iya iginbuyagyag aton eksakto nga lokasyon haton mga nakatago nga armas. Didan gindumara nga mini combat operation nakuha ton mga otoridad inusa nga kalibre 45 nga pistola ngan magazine, usa nga long magazine paren 7.62 mm, usa nga magazine parin caliber .22 carbine, 30 ka rounds in 5.6 mm live ammunition, ngan 60 ka rounds in 7.62 nga live ammunitions, upat pa nga 10 gauge shotgun cartridges ngan mga subversibong nga dokumento. Ini nga kalampusan han aktibidad in resulta haton ginaro sa nga pwersa han 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company, Intelligence Unit han Eastern Samar Police ngan sugadman han Police Regional Office 8. An nga tanan nga na-recover nga mga armas ngan ebidensya iniya na aada hiton kustodiya hiton Logistics Office hiton 2nd ES
PMFC para nagpapadayon nga disposisyon nga dokumentasyon. Kasumpay hiniigin papatapo ditong liderato itong second ESPMFC nga diri hira maundang ha ira misyon agud may pabilin iton kahimiyangan madipensahan iton seguridad iton nasod ngan makiusa ha komunidad para hinmurayaw ngan mainuswagan nga Eastern Samar. Mga kasangkayan magpabilin nga nakatune in na DYES para bago nga manotisya. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving the Republic of the